السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا میں جس طرف دیکھتا ہوں شور بپا ہے، ہر طرف پریشانی ہے کہ لوگ بگڑ گئے ہیں، معاشرہ بگڑ گیا ہے۔ نعیب زماننا والعیب فینا بمال زماننا عیب سوانا۔ ہم سب نے ایک روش اپنا لی ہے کہ سارے ہی مل کے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ زمانہ بگڑ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہی عیب یہی زمانے کے عیب ہیں، اور ہمارے علاوہ اس کا عیب بھی کوئی نہیں۔ وَلَيْسَ الذِّئْبُ يَأْكُلُ لَحْمَ ذِئْبٍ وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا عَيَانًا۔ جنگل کے بھیڑیے ایک دوسرے کا گوشت نہیں کھاتے، لیکن انسان انسان کو کاٹ کے کھا رہا ہے۔ اس معاشرے کی، اللہ کی اس دھرتی اور زمین کی اصلاح ممکن ہے۔ ناکامی سے کامیابی کی طرف، خسارے سے خیر اور بھلائی کی طرف کا سفر کروانے کے لیے اللہ تعالی نے ہر دور میں انبیاء بھیجے۔ سوٹاں کا کام نہ بس کر دو، میں لے جاواں گا، نہ ٹینشن بھئی یہ تمہیں بخان ڈے نے، تسی دیتے ہونے ہیں یا جدہ بھی جنہیں بھی کیتے نے، اللہ بھلا کرے۔ سوٹ ویکھ لو چنگی طرح، کھڑکا دڑکا ہوندا رہندا ہے۔ اصلاح کی بات کر رہے تھے، وگرنہ میں نہ کہتا۔ جی غصہ بھی نہ کرے جی، ٹھیک۔ دنیا جس مرضی ملک میں چلے جائیں، جس خطے میں چلے جائیں، جس گھر میں بیٹھ جائیں، بات نہ کریں تو الگ بات ہے، اگر کر لیں تو شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، کہیں اپنوں کی، کہیں بیگانوں کی، کہیں جماعتوں کی، کہیں گروہوں کی، کہیں افراد اور اشخاص کی، کہیں حکمرانوں کی، کہیں عوام کی۔ ہر طرف ایک ہی چرچا ہے کہ سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ تو یہ صرف 4 باتیں اگر آپ اور میں اپنا لیں، زیادہ نہیں، اور 4 پوائنٹ سے جا کے اپنے آپ کو درست کر لیں، تو یہ دنیا انشاءاللہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ صبح کا سورج، اور یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا، رات کا ٹائم تھا، پردے کا حکم اترا تھا، جب تڑپ تھی، طلب تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین تھا اور وحی پر ایمان تھا، رات حکم اترا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ محبوب بیویوں کو کہہ دو، اپنی گھر والیوں کو کہہ دو، بیٹیوں کو بھی کہہ دو، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو، یہ اپنے دوپٹے، اپنی چادریں، اپنی اوڑھنیاں، اپنے پردے کا بندوبست کریں۔ حضرات جب یہ حکم اترا ہے تو اس وقت کھڈیاں جو تھیں وہ یمن میں تھیں، اور لومیں جو آج کے دور میں لگی ہوئی ہیں تھیں نہیں۔ یمن میں سوت کی چادریں بنتی، آپ کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن میں کفن دیا گیا وہ بھی یمن کی چادریں تھیں۔ جتنے تاجر تھے ایک لمبا سفر کر کے یمن پہنچتے، منڈی مارکیٹ کے مطابق آرڈر دیتے، پھر وہ بناتے، اور جب بن جاتا
गधों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर लाद करके मदीना पहुंचता और फिर आकर के वो आगे सिलसिले शुरू होते। मगर आज की रात पूरे मदीने में रसूल सल्लम का आर्डर था, कोई बंदा अपने घर में चिराग जला के नहीं सोए। मगर आज हर घर में चिराग जला है। औरतों ने सुइयां पकड़ी हैं, पुराने कपड़े लिए हैं, उनके छोटे छोटे चकोर टुकड़े करके, जैसे थर के इलाके में आपने देखा नीचे बिछाने वाली वो रल्लियां होती हैं, बिछोनियां होती, उनको जोड़ जोड़ के त्रोपे लगा के सी के चादरें बनाया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पता करो आज चिराग क्यों जल रहे हैं। मेरा तो हुक्म था कि ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि नुकसान हुआ था मदीने में। वो तेल वाले चिराग थे, उसकी बट को लेके चूहिया ऊपर, खजूर के पत्ते और शाखें, घर जल गए थे। आज चिराग क्यों जले हैं? जब पता किया गया तो मालूम यह हुआ कि रब ने जो बंदों की खैर और भलाई के लिए आर्डर उतारा है, मदीने की औरतों ने यह इंतजार नहीं किया, यह बहाना नहीं बनाया। स्कूल यूनिफॉर्म, काली यूनिफॉर्म हमारे बच्चे महीना महीना 2-2 महीने नहीं पहन के आते। अब्बू बाहर गए हुए हैं, बाबा को तनख्वाह नहीं मिली, कपड़ा नहीं मिला, अभी जो है सिलाई नहीं हुई, दुकान पे नहीं आया, 100 बहाने। लेकिन उधर ऐसा कुछ नहीं कि कल सुबह जाके दुकानदारों को कहेंगे, वो ताजिर रवाना करेंगे, आर्डर जाएगा, खड्डियों पे लगेगा, बनेगा, वापस लौटेगा। कहा नहीं, रात को जो कहा गया युद्नीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, ये जलाबीब तैयार हो रहे हैं। और जब फजर की नमाज, पहली नमाज आई तो मदीने की औरतों वाली जो साइड है, गेट नंबर 3, आज का नहीं, आज बाबुर रहमा है गेट नंबर 3, रसूल सल्लम की मस्जिद नबवी में पहला गेट बाबे बकी, फिर बाबे जिब्रील, और तीसरा गेट बाबुन निसा, औरतों के लिए खास था। उस तरफ से जितनी भी खवातीन आई हैं सारी जलाबीब में हैं, बड़ी बड़ी चादरों में हैं, पर्दे में हैं। सहाबी कहते हैं कि यूं समझ आ रही थी कि गोया के कौवे जमीन पे उतर आए हैं, इंसानी वजूद की रंगत नजर नहीं आ रही थी। फजर की उस सियाही और रोशनी मिली जुली कैफियत के अंदर हजरात ये होती है इस्लाह की कावश कि अगर बंदा कोशिश करे तो सुबह का सूरज तुलू होने से पहले, वसाइल ना भी हों, जाती वसाइल का इस्तेमाल करके जो रब ने सलाहियतें दी हैं उनको इख्तियार करके बंदा ठीक हो सकता है। अगरचे तब्दीली होती तो मुश्किल है। एक पौधा लगा हुआ ना बड़ा सोहना जिहा करके तो जांदिया नजर पै जाए भी आ यार इत्थे लगा, मेरी कोठी च होना चाहिए, हवेली च होना चाहिए। बंदा चौकीदार को कहे यार पता कर किन्ना दा है, वो माली नूं सदे पैसे दवे, साइडां तो टोया शोया मार के उसे उखाड़ के अगर दूसरी जगह पे लगाएं तो चंद दिन के लिए कमला वो भी जाता है, मुरझा वो भी जाता है। नई जगह तब्दीली आसान नहीं होती, मुश्किल जरूर होती है, लेकिन वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और लोगों जो लोग कोशिश करते हैं मुखलिस होके, हम उनके लिए रास्ते आसान कर देते हैं, हमवार कर देते हैं। आइए आगाज करते हैं। पहली चीज, दुनिया इस वक्त 7.5 अरब से थोड़ी ऊपर आबादी जा रही है। नई मर्दमशुमारी आएगी, देखेंगे। फिलहाल साबिका मर्दमशुमारी में 7.5 अरब, इनमें से 6 अरब के करीब या 5.25 अरब के करीब वो लोग हैं जिनके अंदर ये बिगाड़ है कि वो बेचारे अल्लाह के ना शुक्र, काफिर, मुनकर, मुलहिद और मुशरिक हैं। कितने? और तेरे रब का वादा है, जिस चमड़ी ने, जिस रंगत ने, जिस चेहरे मोरे, जिस जुबान ने, जिस सर ने, जिस धड़ ने, जिस वजूद ने रब की जमीन पे रह के रब का खा के फिर रब को रब नहीं माना, अल्लाह अकबर नहीं जाना, इलाहे वाहिद नहीं माना, अल्लाह पर ईमान लेके नहीं आया, वो मेरे नबी का सगा चचा क्यों नहीं हो, रंग में इंतहाई हसीनो जमील क्यों नहीं हो, और आग की शोले की तरह खूबसूरत क्यों नहीं हो। रब कहते हैं तब्बत यदा अबी लहबिम व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब।
सयस्ला नारन ज़ात लहब, सयस्ला नारा, ये जहन्नमी है, जहन्नमी, ये जहन्नमी है। यारो, जब नबी के चचे को मुआफी नहीं है, कुरैशी को मुआफी नहीं है, मुत्तलबी को मुआफी नहीं है, हाशमी को मुआफी नहीं है, मेरे पैगंबर के अबाओ अजदाद का खून जिसमें चल रहा है, रब के मुनकर होने की वजह से अगर उसे मुआफी नहीं मिली, कुरान 14 सदियों से एक एक बच्चा उसके खिलाफ पढ़ रहा है, हर कारी, हर फिरका, हर जमात, हर ग्रोह, हर मस्जिद, तब्बत यदा अबी लहब जब तक पढ़ नहीं लेता कुरान खत्म नहीं होता। इस 5.25 अरब की फिक्र कौन करेगा? ये मुआशरे में नहीं रहते। हजरात, आपसे भी पूछा जाना है, मुझसे भी पूछा जाना है, कल क़यामत के दिन इन्हीं जालिमों ने नबियों को कहना है कि अल्लाह, ये नबी हमारे पास नहीं आए थे। हर पैगंबर की कौम ने झुठलाना है। जब रब ने पूछना है, अंबिया जो जिम्मेदारी लगी थी, ये तुम्हारे लोग तुमने निभाई, वो कहेंगे अल्लाह हमने निभाई, और जवाब आएगा, वो कौम कहेगी अल्लाह ये हमारे पास आया ही नहीं था, हालांकि वो गए थे। जब नबियों को मुआफी नहीं, तो उसी तो शायद छुट जाओ, तो असी किधर जावांगे? हम तो हर जगह नहीं गए, हम तो हर जगह नहीं गए। जितने अलकाब मेरे भाई ने दे दिए, मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, वो उनका हुस्न ज़न अपनी जगह, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम 1.5 अरब, 1.25 अरब कलमा पढ़ने वाले मुसलमान कैसे हैं वो अलग बात है, 2 मिनट छोड़िए, लेकिन हम 1.5 अरब लोग, जिम्मेदारी यह है कि 6 अरब लोगों को अभी मुसलमान बनाना है, या कम अज कम उन तक इस्लाम की दावत तो पहुंचानी है। पहुंची? कुरान कहता है वल अस्र, यूरोप जिस वक्त से गुजर रहा है उस वक्त की कसम, ऑस्ट्रेलिया जिन लम्हात से गुजर रहा है उसकी कसम, जो 1400 साल बीत गए उनकी कसम, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मुहम्मद रसूल सल्लम तक के एक एक पल की कसम। वल अस्र, माजी गवाह है, हाल गवाह है, इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान नहीं लाया वो जितना मर्जी बड़ा था, जितनी मर्जी ताकत थी, जितनी मर्जी कुव्वत थी, जितनी मर्जी सिपाह थी, जितनी मर्जी फौज थी, जितने मर्जी वक्त का कारून था, बहुत बड़ा इंजीनियर हमान था, फिरौन को बिल्ड के बना के देता था, चढ़ और मूसा के रब को मार के आ, बचा कोई भी नहीं है, बचा कोई भी नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। हजरात, आज एक वादा करके उठें, आपने बड़े बड़े माशाल्लाह काम किए, तारीफें सुनी, आपके मोहल्ले में, गली में, या कम अज कम आपके कुर्बो जवार में, खित्ते में, या आपके घर में, मकान में, या फैक्ट्री या दुकान में, किसी जगह कोई गैर मुस्लिम काम करता है, अल्लाह के लिए हुस्न अखलाक के साथ, मोहब्बतों के साथ उसे एक दफा भरपूर तरीके से इस्लाम की और ईमान की दावत जरूर देनी। आज मुमकिन है, उन तक पहुंचिए, कल जब उनके हाथ गिरेबान तक आने हैं, याद रखिए तब कपड़े नहीं होने, डायरेक्ट ये पकड़ी जानी है, कपड़े नहीं होने क़यामत के दिन। ये जो हम कहते हैं ना गिरेबान पकड़ा जाएगा, ये गिरेबान और है जब डायरेक्ट गर्दनों को हाथ पड़ते हैं, तकलीफ तब होती है, कबल इसके कि वो तुम्हारा गिरेबान पकड़े या गर्दन पकड़े। आज उसका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के एक दफा जरूर कहो, मेरे भाई तू भी आदम का बेटा, मैं भी आदम का बेटा, तू भी हवा का बेटा, मैं भी हवा का बेटा, आ एक दफा इंसानी नाते से दर्द है दुनिया की आग में, कहीं तिक्का बनते हुए कोयले पे हाथ तो रख। चूल्हा जलाते हैं, चूल्हे पे 2 मिनट बैठ के तो देख, मैं दिया सलाई या लाइटर जलाता हूं, ये जिससे तू माचिस को सुलगा रहा है और सिगरेट सुलगा रहा है, हुक्का बीड़ी चला रहा है, इसके ऊपर थोड़ी देर बैठ के तो देख। नहीं मानता कुरान की आयत, नहीं सुनता, ना सुनाओ उसे कि भाई जरा बता तो सही। अल्लाह ना करे अगर वही हालात जो कहे जाते हैं तो कल क़यामत की आग में क्या बनेगा।
ये दुनिया की धूप बर्दाश्त नहीं होती, दिसंबर में पंखा चला रखा है, ये मामूली सी हाल में, खुले हाल में, खुली फिजा में बैठ के ये गवारा नहीं है। ओ अल्लाह के बंदे, तुझे तेरा मुस्तकबिल अजीज नहीं, तेरे पहले भी कब्रों में गए कि नहीं गए? हिंदू है तो जलाए गए कि नहीं जलाए गए? रब के लिए मैं खैर खा बन के आया हूं, मुझे तुझसे गरज कोई नहीं, अल्लाह के लिए आ जा, दावत देता हूं। अगली बात है, जो वो करेगा वो हमने खुद से ही करनी है। जब हमने उसको दावत देनी है ना, उसका पहला जवाब ये होना है, अच्छा तुसी मुसलमान हो के केड़ियां कोई चंगियां कीतियां, यही जवाब होगा ना। उसने पहला इतराज ही ये करना है, अच्छा क्या करूं, कलमा पढ़ूं? जी कलमा पढ़ूं। मैंने खुद हिंदुओं को दावत दी, पड़ोसी हैं मेरे, मैंने उनका जितना मेरा ज़मीन का हिस्सा है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, कलमा पढ़ लो। वो सरेकी स्पीकिंग था, मुझे सामने से कहने लगा, गाड़िया नाम था, पता क्या कहता है सही, मैं कलमा तो पढ़ गिना, तू हमें को ज़मीन दी आफर दिती है, मैं वही कबूल कर गिना, लेकिन एक मसला है, मैं देदा खड़ा जो कलमा पढ़ते वाल बोलना तो झूठ है, बोलना तो झूठ है। ए वसे बिच वस्ती जित्ती लोग बैठे न, एक कलमा पढ़न वाले, साडा घर कलमा नहीं ना पढ़दा, तुसा तो पढ़ दे वे, इतना क्या थींदे मंदे कढ़ने, कलमा पढ़ते तो हूं कहूं बेहतर है जो असा पढ़दे नहीं। ये इतराज आएगा कि बेईमानी तुम में, झूठ तुम में, फराड तुम में, मिलावट तुम में, धोखेबाजियां सारी तुम में। अब मैं उसकी इस्लाह करने निकला था, उसने गेंद उठा के मेरी कोर्ट में डाली, इस्लाह मुआशरा पे सारी जिंदगी एक दूसरे को ताने दिए, छोड़ दीजिए सबको, आप अपने गिरेबान में, मैं अपने गिरेबान में झांक के अगले मामले की इस्लाह हम खुद कर लेंगे कि आज तक जो हो गया सो हो गया, तूने जो देख लिया सो देख लिया, आज तुझे कलमा पढ़ाने आया हूं, तू कलमा पढ़ ले, मैं अपने मामलात सही कर लेता हूं, तू ईमान दुरुस्त कर, अकीदा सही कर, मैं अपने मामले सीधे करूंगा, फिर थोड़ा सा पढ़ लेंगे। एक बाबा जी कहते ने कि हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, मामला है ना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह के गया है, कपड़े उतार के गया है, एहराम बांध के गया है, 7 लाख लगा के गया है, फ्लैटों पे चढ़ के गया है। हुणे किड्डी उच्ची उच्ची सुभान अल्लाह कहण दे से जदों किहा सी भी नमाज जिहड़ी है ना जी, वो पढ़न नाल भी बंदे नूं हज दा सवाब मिल जांदा है। सवाब अपनी जगह, सवाद अपनी जगह, सवाब अपनी जगह, वो अल्लाह ने देना है, लेकिन हम सवाद ले नहीं रहे उस ईमान का, उन नमाजों का। शायर कहता है कि हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। क्या लहू पीता है? मेरे हमसाए हैं, अल्लाह अकबर, उम्रे पे गए हैं, फैमिली सारी गई है, करियाने वाला आ गया, कहता भाजी मैं तुहानू एडवांस हाजी साहब आना, लेकिन ये वे कि जाते जाते मेरा खाता तो दे जाओ। वो कहते अल्लाह माफ करे, मैं उत्थे रह पैना, वो मैं उत्थे रह पैना है, या शैतान ने मैनू कंकरियां मारनियां, मैं मर जाना है, मैं मुड़ना नहीं, अल्लाह खैर करे मैं वापसी ते आन के तेनू देना। हम लेके आए लाहौर एयरपोर्ट से, वापस गए, उस चौक में गाड़ी रोकी, उतर के ना सब तो पहले करियाने की दुकान ही चढ़ गए, करियाने की दुकान चढ़ गए। सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, की हाल है? ठीक है, ओए खाता उरे लिया। कहता जी साहब एडी भी केड़ी काल पै गई, मान लिया अल्लाह ने तुहानू मोड़ लिया, ठीक है, रेस्ट करो, फ्रैश होवो, बाकी आन जान मिलो, फिर उस तो बाद मिल लेने। और तेनू क्या खाता कढ़, जट्टां दे लबो लहजे भी तो इदां दी हुंदे, फिर जट तो नहीं बैठे इत्थे। चलो कोई गल नहीं, वट बहुत इन्हां च ही हुंदे ने, ते अल्लाह ने दुनिया चप्पे कढ़ लो, नहीं तो रब ने इस्त्रियां फेर के कढ़ने ने। ये कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। पता है जितना माल है ना जट्टां कोल, इहदी ज़कात नहीं कढ़ी, ये सारा माल अल्लाह ने इनका, जिसकी ज़कात नहीं दी रब ने ना ते कर्म करना है, सारा सोना चांदी बना देना है, टोटली जितना भी आपने ज़कात नहीं दी, सोना चांदी बना के फरिश्तों को हुक्म होना है जहन्नम में पिघलाओ और इसकी प्लेटें तैयार करो बड़ी बड़ी। इस्त्री दे थल्ले की लगी हुंदी है, तो केड़ी लभ दिओ? गोल्डन, वही ना जिहड़ी गोल्डन है वो देनी है, वो लैके आनी जिहड़ी जापानी है। तो किथे किथे जिथे जिथे कपड़े ते वट होवे गरम करके फेर दे हो, ठीक है नहीं।
اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ کا ذکر کیتا ہے. جنوب آ جڑے کھا کھا کے اتنے وٹ پے نا لوکاں دا مال کھا کھا کے. جے کوئی حقدار آیا دین کی دعوت خیر کی دعوت سب تو زیادہ وٹ میں جٹاں دے متھے تے ویکھے نا. ہوں یہ نہ کیا جے اسی اینوں سدیا ہے یہ ساڈے تے ہی شروع ہو گیا ہے. ہاں جی بھاجی میں بھی وہی ہاں جی. اگے ٹرو. تیرے رب نے قبل اس کے پاسے سے کے بل نکالے سلوٹے نکالے. آج اپنے آپ کو صحیح کیجئے. کاڈو کھاتا جی تو تیجی دفعہ کیا نا تو چک کے لے لو جی. کہندا پھول کتھے آئی لو جی. کہندا آ میرا نام لکھیا جی. لکھیا کہندا تے مڈ حاجی لکھ دے. یہ مڈ حاجی لکھ. حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو. دلان دے پھٹ تے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے. ہر حاجی آ رہا ہے ٹوپی تے ٹوپی دے ٹوپی تے ٹوپی. یمنی ہے عمانی ہے فلانی ہے ادھر دی ہے مصری ہے پاکستانی ہے انڈین ہے فلان ہے. ڈیزائن پہ ڈیزائن نئی جدت سے جدت مہنگی سے مہنگی دے. اور دلان دے پھٹ تے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلا نیتی جاندے ہو. باپ کا فرض ماں کا فرض بہن کا فرض بھائیوں کا فرض بیٹیوں کا فرض لین دین کے فرائض رب کے فرائض حقوق اللہ حقوق العباد یہ سب بھلا کے بیٹھے ہو. دے نفلوں پہ نفل دے تہجدیں دے ہاتھ پہ تسبیح دے منکے پہ منکا. تسبیح پھری تو دل نہ پھریا. تانے تو دیے اصلاح کے لیے. مولوی جی اصلاح معاشرت ایسے تقریر کرنی جو وٹ کٹ دیا جائے. کیا بات ہے جی. حضرات جی انہوں بھی سمجھ آ گئی ہے مینوں آ گئی سمجھ انہوں بھی سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ تندرستی دے عافیت دے ہمیں محفوظ رکھے. اس جگہ پہ ہم ہوتے تو کیا ہوتا. شکر ہے اللہ تیرا. اوے دلان دے پھٹ تو سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو نفلا نیتی جاندے ہو. اے دل دے پاک پوتر حجرے کیوں پری پلیتی جاندے ہو. اگے ٹرو. بابا جی کہندے نے کھا کھا مال یتیماں دا تے پج پج مسیتی جاندے ہو. کل تیجا ساتا 10واں 40واں فلانی مسیت چ انے بجے فلاں صاحب جڑے فوت ہو گئے انہاں دے یتیم بچے دے مال چکو لکھادا جائے گا. تشریف لے آ جائے. ساتا 10واں 40واں اور ساتھ میں پڑھ بھی رہے ہو ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. ایک مولوی صاحب نو کلاں تے سد کے باقی سب نو ونڈو جو جو پکایا جے انہاں نو دیگ والے کولے چک کے پا دو. ایک وڈا سارا چور رکھ دو جی وہی چک کے گل نہ پی جائے پورے پنڈ دے. بلکہ اج ہی دسن ڈیا سی کہ جناب ایویں ہویا وہ ویلاں ہوئیاں اس موقع تے جڑیاں ہوندیاں اس سارا دوجا پنڈ سی وچ ایک کتے بھابی جٹ ٹر گیا. انہیں کہا گل سنو اے جتھے جتھے تو جانا سارے نو دینے تمبو کناتاں دے ہالے پے نے. اے مولوی صاحب نے تو اتنے آن کے نہیں ونڈا کرنی تے آ لے تو غریب بندہ ہے سانب تے اپنے سائڈ تے کر کے میں رکھ لے. بار بار مولوی صاحب جان لگے اچھا میں جاواں جی مینوں اجازت ہے جی. وہ کہن جی جاؤ وہ مینوں اجازت ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے جی اجازت ہے. وہ فائنلی چلا جاواں جی چلے جاؤ. 3 دن تو بعد وہ منڈا فوت ہو گیا. جنازے لی سدیا ہاں جی مولوی صاحب جنازہ پڑھاؤنا ہے. وہ کہتے جنہوں پیسے دیتے سے جی انہوں سدو انہوں سدو. حضرات کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو. کچھ سانوں بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو. ذاکر نائک سے سوال ہوتا ہے تو ٹھیکہ اٹھا کے پھر رہا ہے مسلمانوں کا جنت مسلمانوں کو ملے گی. ارے نیک عمل اچھے کام آپ سے ہم زیادہ کرتے ہیں. ہم نے دوا میں ملاوٹ نہیں کی. مریض کو بے ہوش کرنا ہے ٹیکہ لگایا ہے جسم ابھی کاٹ کے پہلا کٹ لگایا ہے ہوش میں آ گیا ہے مریض. کیوں ٹیکہ 2 نمبر ہے. کس نے من غشنا فلیس منا پڑھا تو بڑا مسلمانوں نے لیکن اب باری تیری ہے. وہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان اللہ کرے ہو جائے اور جنت میں چلا جائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کامیاب وہ بھی نہیں ہے جس کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں.
आमाल बिगड़े हुए हैं। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के मामले में कितने बिगड़े बिगड़े नवाब हैं। पैलियां दे चक्कर, इट्टां दे रोले, कंधां दे रोले, लैण देण दे इधर उधर दे फड्डे। हाँ जी माशाअल्लाह एक बाबा जी नाल गल होण डई सी, कहंदे यार इदां कर अहीं तैनूं विच पाया तलाक करा दे, साड़ी कुड़ी नूं तलाक करा दे। मैं आख्या जी ठीक है करा देने, कोई गारंटी शरंटी। कहंदे यार तैनूं कहा ना तू करा दे। मैं आख्या वेख लो सोच लो मौका। कहंदे नहीं तू करा दे। मैं कहा यार मैनू जो कहण दे जे एडा औखे हो गए तो जाके अदालत चो खुला लै लो। कहंदे नहीं जे असीं अदालत टुर गए ना, अदालत टुर गए फिर हिसाब होर हो जाना। मैं कहा जी फिर की हो जाना, आपां भाबी नहीं रहना, मुसलमान नहीं रहना। कहंदे फिर अदालतां 'च जाके फिर ये कि जिंदगी भर दी तुहाड़ियां जदादां दीयां कुरकियां हो जाणियां, फिर झूठ बंदा जो बोलण लग पे नच लई तो कुंड कादा। ये है तेरे मेरे। मैं राजनपुर में था, पता चला कि यहां का SHO सबसे अगे समझ जाओ। मैं पता किया जी ये इत्थे आया बंदा क्यों नहीं जाता एडी दूर। कहंदे जी इत्थे वाले माड़ी जी फसल चंगी हो जाए ना तो हमसाए का कुंडा खड़का के कह होंगे ने मेरा इस दफ़ा कमाज चंगा हो गया तो मैं सारा तेरे ते लाउणा ही। तो उन्होंने जाके कहंदे इन्नियां पैलियां ते इन्ने गड्डे ही लै ला ते इन्हां नूं नप दे ते तुन दे। नहीं, इस्लाह कीजिए। अगर रब ने ताकत दी है तो नमरूद से तेरे पास कुव्वत ज्यादा नहीं। ये ना हो कि अंजाम ये हो जूते पड़े। फिरौन से बढ़ के तेरे पास कुव्वत नहीं और नमरूद से बढ़ के दौलत नहीं, हमान से बढ़ के तेरे पास कोई फन नहीं हो सकता, अबू जाल से बढ़ के तेरी गर्दन में अकड़ या सरिया नहीं हो सकता। इसको आज दुरुस्त कर ले। व अमिलुस सालिहात, जो मैटर रब के साथ है वो भी सही कर लीजिए, जो बंदू के साथ है वो भी। सिर्फ एक रात की देर है, अगली सुबह में हम ठीक हो सकते हैं। आइए मिसाल के साथ चलते हैं। इस्लाह की बात है। अल्लाह के साथ हम बिगाड़, कलमा तो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन रब के सबसे ज़्यादा कार्टून, मुजस्मे और खाके भी कलमा पढ़ने वालों ने बनाए हैं। फ्रांस ने बनाए रसूल सल्लम के खाके, ते अल्लाह के खाके किन्ने बनाए? जिन्होंने कबरां बना के दरबारा मिजारा बनाई। अगर तेरे नबी और पैगंबर की ये जिम्मेदारी और ड्यूटी होती, कब्र की अहमियत ये होती, मजार और दरबार की ये जरूरतें होती, 1.25 लाख मेरे नबी के सहाबा ये हज्जतुल विदा में है, पैगंबर एक एक सहाबी को ड्यूटी दे देते। 1.25 लाख नबी सन इसे जमीन ते उन्हां दीयां कबरां ने। एक सहाबी दे जिम्मे एक कबर है, लभो ओदे उत्ते इट्टां उट्टां लाओ, ओनू पक्का करो, 4 दीवारी करो, उत्ते कुब्बा ते मिजार बनाओ ते उत्थे बह जो मुजावर बन के इस तू चंगा काम कोई नहीं। जे 1.25 लाख अंबिया थे 1.25 लाख सहाबा की ड्यूटी लगती, यहाँ MPhil PhD असाइनमेंट के और थीसिस के बगैर नहीं होता। वहां तो जन्नत की जो है वो डिग्रियां मिल रही थी, महबूब को जिम्मेदारी लगा जाते। लेकिन किसी एक भी सहाबी ने कलमा पढ़ने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद बदअमली में कभी किसी कब्र पे जाके सर नहीं रखा, ऊंची नहीं की। बल्कि रसूल सल्लम ने हजरत अली को जो जिम्मेदारी दी थी कि जाओ जहां जहां भी तुम्हें ऊंची कब्र मिले, उस बालिश से ऊंची हो उसको बराबर कर दो। हजरात इस्लाह किसने करनी है? जिन्हें दरबार बढ़ाइया ने। रसूल सल्लम ने बुत किन से गिरवाए थे? 21 साल इस्लाह की थी, दावत दी थी, दिलों के अंदर से बुत गिराए थे, फिर जाकर के बैतुल्लाह में से बुत गिराए। तेरी मेरी इस्लाह कौन करेगा? दूजे सारे ठीक हो जान, मैं उथे दा उथे नहीं। अपनी इस्लाह आपने और मैंने मिलकर करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं हो रही, इताअत नहीं हो रही, फर्मा बरदारी नहीं हो रही, नाम लिया जा रहा है, अंगूठे चूमे जा रहे हैं, नाते पड़ी जा रही हैं, लेकिन जब जब हदीस आए तेरे मेरे घर में वो है ही नहीं। मैं इदा का स्टूडेंट नहीं वेख्या जिदे कोल बैग ना हो तो किताबा ना हो, तो फिर वो पास हो जाए। निसाब की बुक्स तो लेनी पड़ती हैं, उस्ताद जुर्माने करते हैं। तेरे मेरे पास घर में कुरान पूरा नहीं, तर्जमे वाला नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं। वह अमीलुस सालिहात, इस्लाह कर घरों में जगह है, बैठक है, उनमें लेकर के आ। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमीलुस सालिहात, जहां मुआमले बिगड़ जाए मुआमले दुरुस्त करो। उधार लेना जायज़ है मुश्किल तरीन हालात में, लेकिन इस नीयत न लेना एक दफ़ा ले लो फिर किन्ने पूछना, सांभ लांगे। वादा कर लो, केड़ी गल है? रसूल सल्लम ने कहा जो वादा करके वादा खिलाफी करे मुनाफिक है। मुनाफिक है तो असी की करीदा? भाजी यकम नूं आ इंशाल्लाह आई, बस साल चढ़न दी देर आ, चंद दिनों तक यकम नूं आके फोन 2 नूं भी नहीं चुकिया। भा हुणी ने वादा कर लिया भी उन्हें मैनूं यकम नूं देना ही, चलो मैं तेनों 5 नूं देना।
5 तक फोन नहीं उठाया, फिर उठाया भाजी असी भज गए हैं, पाकिस्तान छड़ गए। ओ भाई दुरुस्तगी किसी और ने नहीं करनी, हम ही ने करनी है। इस नीयत से लिया हुआ कर्ज याद रख, तेरा जनाजा नहीं उठेगा। वक्त का सिहाबी हो, कर्ज लेके इस दुनिया से किया है, तेरे नबी ने उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जब तक क्लियर नहीं हुआ कि इसका जो है लवाज़िमात दीगर मामलात मैं अपने ज़िम्मे लेता हूं, मैं अदा करूंगा। इसलिए ये कर्ज लेना और फिर सूद लेना, सूद देना, मां के साथ बुराई करना, बिगाड़ तेरे अंदर मेरे अंदर है। इस्लाम मुमकिन है हजरात, सर गलत सोचता है, दिमाग की इस्लाम मुमकिन है, आंख गलत देख रही है। स्क्रीन की दुनिया ने फिल्में बनाई, ड्रामे बनाए, हाँ गैर ने बनाए, बना डाले, देख कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है, आंखें तूने मैंने। इन आंखों को जिस रब ने बना के 32 करोड़ राड एंड कोन्स दे के तुझे रंगों की पहचान दी है, क़यामत के दिन वो तुझे अंधा करके भी उठा सकता है। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरहू यौमल क़ियामति आमा। यहां पता चलेगा जब तेरे दीदे छीने जाएंगे। हजरात, नाक अल्लाह ने दी है, उनसे पता करो जिनको बदबू और खुशबू का फर्क महसूस नहीं होता। अगर ये फर्क है तो इसके अंदर सुन्नत का और बिदअत का फर्क महसूस करें, सुन्नत की खुशबू लें, बिदअत की जो है वो बदबू से बचें। इसी तरह हुकूक, एक अपने बड़े वडेरे वालिदैन अजीजो अकारब रिश्तेदार, उनको देकर के खुशी और खुशी की खुशबू, और दूसरों का हक मार के उसकी स्मेल और बदबू और जलन हसद जो है उसको महसूस करें। ये तुम्हें नाक जिस पे मक्खी नहीं बैठती पता चल जाएगा। रब ने इसी रस्ते से कोरोना देके कितने मारे, कितने मारे। मास्क चढ़ा के फिर रहा है, हालात देख अपने। तेरा चेहरा तेरी जुबान की वजह से दीन भी बदला, दुनिया भी बदली, हक भी बदला, झूठ भी आया, फरेब भी आया, फराड भी आया, चुगली भी आई, गीबत भी आई। क्या कुछ नहीं है, गालियों की गालियां आई। इस्लाह कौन करेगा? जिसकी जुबान है। आज वादा कर ले, एक सहाबी आए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि दरस दीजिए, किड्डे खुश सजे कि असी क्या है जी, तुसी बस आके चेहरा करा के टुर जाओ, बड़ी अच्छी गल है। वो चेहरा करा के टुर गए, तकरीर करके टुर गए। जेड़ी मुश्किल नाल कर रहे सी, मैनू खुद तकलीफ हो रही सी, अल्लाह इन्हों शिफा दे। जैसी हालत है अल्लाह रहमत फरमा, करम फरमा। तो आपको अपनी ज़ुबान पे या मुझे तरस नहीं आएगा कि जो हमारी कैफियत है, जो हालत है, कल क़यामत के दिन यही ज़ुबान खींच के लंबी करके गुद्दी तलक इसको जो है इसके ऊपर डाल के उल्टा करके मुंह के अंदर 70 हाथ जहन्नम की सलाख गर्म करके पीछे से निकाल के, जैसे सज्जी मुर्गी की गर्दन से डाल के पीछे से निकाल के आग के ऊपर घुमा के सज्जी तैयार की जाती है। पीप गिरती है, रेशा गिरता है, काट के चावल डाले जाते हैं, पुलाव खाया जाता है, और दुनिया कहती है कि सज्जी खाई है, ये खाया है। कभी सोच तो सही, फिक्र तो कर, क्या ये रब ने कुरान में नहीं कहा खुदूहु फगुल्लू, पकड़ो इस जालिम को। आज इस्लाह रातों रात मुमकिन है। आया सहाबी कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरस दीजिए। आपने तो कॉन्फ्रेंस रखी है, एक दरस, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सिर्फ एक लफ्ज बोला, कहा ला तसुब्बन्ना अहदा। मेरे सहाबी किसी ने गाल ना कढ़ी, गाल नहीं कढ़नी। ये सहाबी पता है क्या कहता है? इसके बारे में 3-4 तरह की रिवायात है। मैं एक रिवायत बयान करके आगे बढ़ने लगा हूं। कहने लगा वल्लाही मा सबब तू अहादा, जब से मेरे मुर्शिद, मेरे हादी, मेरे रहबर ने मेरा मामला देखा, अयाली था, जानवर चराता था, और जानवर चराने वालों की इनकी गालियां इतनी वैरायटी होती है कि हर जानवर को नए से नए गाली, हर नए दिन के साथ नई गाली। लेकिन कहता है वल्लाही मा सबब तू अहादा, मैंने जमीन के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन के फिर किसी इंसान को गाली नहीं दी। इंसान तो दरकिनार, वला सबब तो बईर वला शाता, मैंने किसी ना भेड़ को कभी गाली दी है, ना कभी ऊंट को गाली दी है, ना जानवर को गाली दी है। ये होती है तब्दीली, ये होती है इस्लाह। ते जट 5 नहीं सहिंदा, 50 सह जाता है। तो जे 50 सहिंदा है तो सह लो। वो भाई 4 दिन औखी है ना, अपने ही पुत्र नूं कहण दिया हुंदा, तो फिर अगू वो भी तैयार खड़ा हुंदा। मैं तो हैरान हाँ, तुहाडा पता नहीं, साढ़े फैसलाबाद था प्यो पुत नूं खोतिया, अगू कहंदा जी अब्बा जी, यही है ना। और बोले चलाएं, सिखाएं इनको। याद रखिए बच्चे को गाली नहीं आती, हम सिखाते हैं, मुआशरा सिखाता है। दलील दूं, ये जो बड़े फक्कड़ तोल देना
ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਮ ਤੇ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਸੀਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੂੰ 'ਚ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਾਨਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਫੱਕੜ ਤੋਲਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਣ ਸੁਲਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਗਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਟੋਰੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਛੰਨੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਪਿਆਲੀ, ਹੋਰ 4-5 ਨਾ ਆ ਗਏ। ਪਲੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ, कौली, जेड़ी भी गहराई शेप च, प्याला, प्याली, ठीक है, मुंगरी, कटोरी, जो कहना है, क्योंकि दुनिया में ये नाम है। इस कौली के बारे में आपने इतना सुना तो नाम आते हैं ना। तो लो भाई सारियां फैमिलियां जिन्नियां भी बैठियां जे, मेरे इलाके च तेनों गिलास आंदे, तुसी की आंदे हो? ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ नहीं ना सुनिया, क्योंकि अब्बे ने भी आख्या गिलास पुत गिलास दई, अम्मी ने भी सद्या कहीं गिलास दई, चाची आई कहन लगी गिलास पानी दा दई, ताई आई कहन लगी गिलास पानी दा दई, सब ने गिलास 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 बोला। तुझे मुझे दूसरा नाम नहीं आंदा, जे साडे वड्डे गाला ना कढ़दे, जुबान सीधी हुंदी तां असीं कितों कढ़नी सी? सोचो। अरे अगर बरू ने शिरकिया जुमले ना बोले होते, आज तेरे मेरे अंदर शिरकिया जुमले ना होते, तेरे पैगंबर ने शिरकिया जुमला नहीं बोला, किसी एक भी सहाबी ने ऐसा जुमला नहीं बोला, और अगर बोला तो इस्लाह कर दी। कहा वफीना नबीयुन यालमु मा फी गदिन, मेरे पैगंबर का इस्तिकबाल हो रहा है, इस्तिकबाल में बड़ा कुछ मुआफ होता है, मगर नबी ने इस्लाह फरमाई, अकीदा दुरुस्त कर दिया, मुआमलात की इस्लाह कर दी। कहा जो कह रहे हो वही कहो, मैं वही की खबर देने वाला हूं, कल की खबरें बताने वाला नहीं हूं। और कल की खबर की जब बात आई, कहा मसला पूछा, रसूल सल्लम ने कहा कल आना बताऊंगा। अल्लाह ने नाराज होकर वही नहीं भेजी, अगले दिन भी नहीं भेजी, अगले दिन भी नहीं भेजी, लगातार सिलसिला चलता रहा। हत्ता के रब ने कहा महबूब सुनिए, वला तकूलन्ना लिशै, नबी है मेरा, रसूल है मेरा, हम वही के जरिए बुलाएं तो बोलो, मर्जी से मत बोला करो, अगर बोलना साथ कहा करो इंशाअल्लाह ये काम करूंगा, आगे मेरी मर्जी में होने दूं या ना होने दूं, होने दूं या ना होने दूं। औरत लड़ती हुई आई, महबूब ने क्या कहा, मुझे मसले का पता नहीं। वो फिर लड़ी। नबी हो के तो मसले का पता नहीं, नबी हो के मसले का पता नहीं। ये जेड़े रोले ने ना, इन्हों सीधे कर लीए, मुआमला दुरुस्त कर लीए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ नमाज़ां, रोज़े, हज, ज़कात है, तो मौलवी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ नमाज किदां पढ़नी, नीयत किदां करनी, सही नीयत केड़ी है आउंदी है ना। वो साडे इलाके च माशाअल्लाह उच्च शरीफ ज़िला भावलपुर 1.25 लाख ज़हरी दरबार, 1.25 लाख बातनी दरबार, किते वेखण दा शौक होवे मुफ्ती साहब नाल राबता करे जे, नुमाइंदे इत्थे बैठे ने। दोज़ख उत्थे, जहन्नम उत्थे, पुल सरात उत्थे, बहुत कुछ जी। महबूब सुबानी दी दरबार ते मेरे नाल नसीरा डुडी, नसीर अहमद दा नाम सी, नसीरा उन्होंने कहंदे सी, डुडी कौम है इत्थे, टुडी वाला इस हिसाब नाल मशहूर है। माशाअल्लाह काम टुरिया आगे लागे है। उस्ताद अब्दुल अजीज बिडानी साहब ने वेख लिया, उन्होंने ना दूरों डंडा एडा रखिया सी, वगाटा जदों सिटिया ना गिट्टियां च पिया, नाले वूई वूई करे, नाले 2-4 गालां कढ़ियां उस्ताद नूं। मैं खड़ा सी, मेरे नाल आण के खड़ा होके, ना प्यू पढ़ी ना डाडे पढ़ी, साढ़े कितों सिर च बड़ी, पिछे इमाम दे विच कमान दे, अल्लाहु अकबर। भाई इस्लाह करेगा कोई तो फिर ये ना, उस्ताद ने भगाया है, दौड़ाया है, सफ तक आ गया है, आगे इस्लाह की जरूरत है। ये जामे सल्फिया है, नेपाल के दोस्त जमाल हैं, नाम है उनका, और माशाल्लाह मेहनती हैं, ज़हीन है। लेकिन एक पराबल है, मैं पहले सोता नहीं, अगर सो जाए तो उठता नहीं। हुंदे ना कई माशाल्लाह नींद पैंदी नहीं, तो जे पै गया तो फिर किन्ने उठाना है। ज्यों झंझोड़ पहले भट्ट साहब आए रहमहुल्लाह, उन्होंने उठाया, दूसरे उस्ताद जी आए, उन्होंने उठाया, तीसरे आए, उन्होंने उठाया, एंड ते शेखुल हदीस साहब अब्दुल अजीज अलवी रहमहुल्लाह वो आए। ओए आप अभी नहीं उठे, शरीफ आदमी, सुभान अल्लाह। चुक के मंजी मूदी करती, जमाल थले मंजी उत्ते, गेड़ा कट के कमरियां दा फिर आए, जमाल थले मंजी उत्ते, खिंचिया तू या चल मसीते, ना वाशरूम गया ना वुजू किया, आन के इमाम दे पीछे बह गया। उस्तादा ने क्या, शरीफ आदमी ये क्या, चलो वुजू करके। कहते जी आप नमाज तो ज़बरदस्ती पढ़वा सकते हैं, वुजू तो नहीं करवा सकते, वो मेरी मर्जी है।
اصلاح کوئی دوسرا نہیں کرے گا، مجھے کرنی ہوگی. میرے اکڑ، میرے بل، میری ضد، میری انا مجھے نکالنی ہوگی. تے منٹ دو دا کام ہے وٹ کڈنا. آپ سپاں دے وٹ کڈ لی دے کہ نہیں؟ وہ وٹ دین والی قوم مچھاں نو موڑے آؤ واپس. بابا جی کہندے نے اوکھا کام کوئی نہیں، تھوڑا جہا کام کرو، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی. پہلے اپنی میں مکا، میں چودھری، میں سندھو، میں رندھاوا، میں خان، میں راٹھ، میں وڈیرا، میں میاں، میں حاجی، میں یہ، میں وہ. بابا جی کہندے پہلے اپنی میں مار لا، باقی سب ٹھیک ہو جو. ملک سیدھا کیوں نہیں ہون ڈیا؟ ہر پارٹی کہہ رہی ہے میں آ کیتا، میں آ کیتا. وہ کہندا میں آ نہیں کیتا، میں آ نہیں کیتا. تو آ کیتا، آ تیرا کم. یہ تو کار چھوڑ دے، یہ اصلاح کی انگلی دوسرے کی طرف سے، اس کا رخ اپنی طرف موڑ لے، کام سیدھا نہ ہو. فجر سے پہلے تو مجھے کہنا ایک تیری میری دیر ہے. اور تیسرا کام ہے مولوی سدھے کر لو. مولوی ہو جنہوں بہت تقریر آئی ہوئے تو جڑا کھل کے بولے، پاویں وہ ٹیبل ٹاک چ ہوئے، پاویں کتے میڈیا چ ہوئے، پاویں کتے ممبر و محراب تے ہوئے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ معاشرہ خسارے میں ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. جس قوم کے دائی، جس قوم کے مبلغ، جس قوم کے پریچر، جس قوم کے متکلم، جس قوم کا پرچار کرنے والے، ان کو دین کی دعوت خالص نہ دیں، حق بیان نہ کریں. کلی دعوت نہیں اللہ نے آکھی، اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اور پتہ یاد رکھنا نکتہ، تواسی وصیت ہوتی ہے مرتے وقت، اگے پیچھے تو نصیحتاں ہوندیاں نا. جی بندہ ساہ نہ ہوندا ہوئے تے اکھڑیا ہوئے، بہت لکھ لا، میں دسیا کسی نہیں، فلانا جڑا مربع ہی نا میں لکھایا کہ ہے اپنا، انہوں تو سانب لے، فلانے. یہ جو اس لمحے میں کیف میں ہوتی ہے نا، اسے لوگ وصیت کہتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اوے مرتا مر جا، جھوٹ نہ بول، حق بیان کر. تے ساڈے ماشاءاللہ میرے ایک استاذ جی تھے، مجھے پہلی دفعہ ہی اتفاق ہوا جانا، مدرسے پڑھن دا شوق ہویا، میں ٹر گیا. دیوبندیاں دا مدرسہ سی. انہوں نے جاندے میرے موڈے تے بوری رکھاتی، کہندے پوت چک. میں حساب لاواں کدی ویکھی نہیں. میں کہ کی ہے؟ وچ گٹکاں کھجور دیاں. ایک ڈیرے تے گئے، اتنے کہندے بھی آپاں اتنے کل پڑھنے نا. ٹھیک ہے جی، بیٹھے میرے اگے بھی ٹھیری، باقیاں اگے بھی لگ گئی. اللہ دا کرنا ہے استاد جی اتنے آئے، تو جنہ دی فوتگی ہوئی سی وہ چودھری صاحب بھی آ گئے، سریکی سن. استاد جی نا میرے کول کن ہے، وہ نہ مراد پڑھدا نہیں بھی، وہ پڑھدا نہیں بھی. میں کہ استاد جی میرے کو کچھ آوے تو پڑھا، پہلے نہیں تا آیا، بوری چاہ آیا بھی، کیا کرا، بوری تو چک لے اور میں کی کرا. کہ وہ پڑھن نہیں بھی امدا کہ لوڈتا بیٹھا، کہ ہلتے صحیح، لوڈتا بیٹھا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. صحیح کہا تھا کسی نے، لج بھلیندا اندر وڑ دے تے بو دنا دے میں تو ڈر دے، تے ڈھڈ پھلیندا کوٹھے چڑھ دے. دیتا ہوں دعا کرتا ہوں اور ساتھ میں یہ جملہ کہتا ہوں، لوگو پاجی میں ذرا 2 منٹ سا لے لا، استقبال کرو. نعرہ تکبیر، مصطفیٰ، مصطفیٰ، میرے پنجاب حافظ محمد یوسف پسرونی صاحب جی. اور بھاجی ٹھیک ہو؟ خیریت؟ تھوڑا ہی ٹائم ہے، میں بس 11 بجے. جی گل شروع کریے. دیدار بھی زیارت بھی ہو گئی جی. پٹھان 2 بندیاں نو جٹ نہیں مانتے، انہاں جو ایک ساڈے پاجی بھی نے جی. اسی تو مننے ہیں پاجی الحمدللہ.
بات کر رہا تھا کہ اصلاح کون کرے گا. ہاں جی ساڈا موضوع ہوے اخلاق دا تے رولا پی جائے وچ تے پھر ساڈا اخلاق تو مولوی دا اتھے ہی سیدھا ہو جاندا وتواصوا بالحق. حق بیان کرنا بڑا مشکل ہے. حق میں پھول نہیں ملے, میرے پیغمبر کو پتھر ملے ہیں, گالیاں ملی ہیں. وتواصوا بالحق, دنیا سیدھی ہو سکتی ہے اگر گرجے کا پشپ جیڑا نا وہ سیدھا کہہ دے بھائی یہ اسی جیڑا نصاب تمہیں پڑھان ڈے اولڈ ہے, نیو سلیبس مسلمانوں کول جائے, صرف اینا کا کہہ دے. سکولوں والے اینڈ تک رگڑی رکھتے ہیں, یونیورسٹی والوں نے جگہ جگہ تے کیمپس بنائے ہیں, پیسے لے کے فیساں کھا کے جدوں ٹائم آتا نا ڈگری دین دا منڈے نو ادوں کہندے یار اچھا اگلی دفعہ اچھا کوئی تھی کرن ڈے آن ڈے تو جی ایک دفعہ سیدھی دس دین بھائی اسی تہاڈا پیسہ کھان ڈے تو ڈگری تمہیں نہیں جے لبنی, HEC نے سانوں نہیں منیا تو منڈا بڑے کوئی. اللہ کی قسم دھوکہ دیتے ہیں یہ جتنے ایجنٹ بیٹھے ہیں. آؤ آپ کو یوکرائن لے چلیں, یورپ لے چلیں, آسٹریلیا لے چلیں, امریکہ لے چلیں, فلاں جگہ لے چلیں, جرمن لے چلیں, تے مڑ کے جدو اتنے جا کے پاؤندے نے نا آ جڑی ٹینکی ہوندی ہے تیل والی ٹینکر چ تے اتوں کر دے ڈھکن بند تے پھر اندروں جڑا اتنے ابے نال بگڑ کے آندا سی تیرے کولوں 2 مربے نہیں ویچ ہوندے, میں گڈی تھلے سر دے دینا ہی, وہ پوت تو اتنے کچھ کر لا, ابا لے اتنے میں جٹ ہو کے کام کرا, میں باہر جاواں گا. اور جب گیا نا اور بند ہوا ایویں تے اسی کھڈے چ ککڑ بند نہیں کری دی, انہاں دے بھی کوئی 2 سوراخ ہوندے. اور پھر جب سانس نہیں آتی تڑپتا ہے اور اندھیرے میں قبر بنی ہوئی نظر آتی ہے چیختا ہے, پھر گالاں کڈدا جمدیاں نو نہیں, پھر کڈدا ایجنٹاں نو. یہ مولوی جو ہوتے ہیں نا دین کے ایجنٹ ہیں, اگر صحیح رہنمائی کر دیں تو حج اور عمرہ, اگر دھوکہ دے جائیں ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں. رب نے ایسے نہیں کہا قیامت کے دن منہ میں جہنم کی آگ کی لگام ڈالی جائے گی اس ظالم کے جس نے حق چھپایا, ایسے نہیں. اور جس نے میرے نبی پہ جھوٹ باندھا آپ نے وہ نہیں کہا اس کو یہ والا صوفہ نہیں جہنم کی آگ کا صوفہ ملنا ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اگر یہ مولوی درست ہو جائیں, خالص لیں اور خالص دیں, الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ کی قسم کسی کو قرآن سر پہ نہ رکھنا پڑے, کسی کو قسم نہ اٹھانی پڑے, لوگوں کو بتا دیا جائے ضعیف ہے ماشاءاللہ کڈی محبت نہ کہہ دیں پاجی آ مولویاں دی گل تے نہ جائے, بھابیاں دی انہاں دی کتے سنے جی ایویں ہی تانوں ڈراندے رہندے نے. اللہ دی قسم میں سر تے قرآن رکھ کے کہنا حدیث جڑی ہے نا موضوعات شریف چ ہے جی. ملا علی قاری حنفی نے الموضوعات الکبیر لکھی, اللہ اس کی قبر منور کرے, دعا کرو. لکھ گیا جڑے لوکاں نے وڈے وڈے الموضوعات الکبیر وڈے وڈے دڑول جھوٹ بن بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پنڈا دیاں پنڈا لائیاں, یہ ہیں وہ جھوٹ. تو مولوی صاحب آرام نال کہہ دیندے موضوعات شریف, کسی دن پا نا پلیٹ چ تھوڑا جہا گند تے بعد چ کہو جی اے حضرت کھاؤ تسی گٹر شریف چوں آیا ہے, یہ گٹر شریف چوں آیا ہے. شرم آتی ہے جملہ بولتے ہوئے, حیا آتی ہے. دنیا کہے گی پروفیسر صاحب کیا بول رہے ہو, اللہ کی قسم جو جملہ میری محبوب کی زبان سے نہیں نکلا کسی نے گھڑ کے میرے پیغمبر کے ذمے لگایا ہے. تیرے ماں باپ کے ذمے کوئی بات لگائے تجھے وہ گوارا نہیں, کائنات کے امام کے ذمے جھوٹ لگ رہا ہے, ممبروں پہ بیان ہو رہا ہے, ضعیف بیان کیے جا رہے ہیں, واقعات اور داستانیں سنائی جا رہی ہیں. مسجد میں آؤ اللہ رسول کی بات ہوگی, لوگ اللہ رسول کی بات سننے آئے, پیروں فقیروں کے قصے کہانیاں سنا کر کے جھوٹی منورد حدیثیں سنا کے. قبر کا عذاب برحق ہے, لیکن یہ تمہیں جو آگے تفصیلات دی ہیں ایسے ہوگا ایسے ہوگا یہ ہوگا, ایک ڈنگ مارے گا وہ کرے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ڈرانے کے لیے نذیر کی اتاری ہوئی اللہ کی بھیجی ہوئی وہی میرے محبوب پہ اتنی کافی ہے. اصلاح کرنی ہے تے آپا مولوی رل کے کریے. تے چوتھی چیز بھاجی ٹیشو چاہیے وہ نہ پیا جی, ہیلو جی جی میں نے کسی وجہ سے روکا ہے, ناراض نہ ہو, اسلام موضوع سی نہیں تو میں نہیں سی دسنا. آخری بات وتواصوا بالصبر. اصلاح کردیا نا کدی بندہ بڑا ہی بے صبر ہو جاتا ہے. مولوی جی دم کریا جے منڈا جد بڑی کرتا ہے, 4 مولویاں دم کیتا سیدھا نہیں ہویا, پھڑ لی جتی تو پٹھا پا لیا, ہڈی پسلی توڑتی, مڑ کے ہسپتال پٹیاں بنا پھردا ہے.
ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? थोड़ा सब्र कर। वतवासो बिस्सब्र, कामयाबी के लिए वस्तईनु बिस्सब्री। नमाज बाद में है, सब्र पहले। पहले थोड़ा हौसला कर, मुठ कुट, जुबान बंद कर, शिकवे ना कर, बताने से कुछ नहीं होगा। सब्र कैसे? हाजी साहब तुसी रात आया जे, कोई माशाल्लाह कोई चिड़े शिड़े खावांगे, कोई बटेरे शटेरे सद लिया। बटेरे वो यार अज पता नहीं वो दुकान ही बंद सी, होया नहीं है। चलो कुकड़ी भी नहीं कोई इत्थों अपनी लब्भी, चूचा देसी अब बलैलर ही फिर पकाया बच्चों ने, चलो खाओ। होर सुनाओ भाई साहब मुंडा किद्दां दा? कहंदा तैनूं की दसां? कहंदा अच्छा चल तू ना दस, मैं तैनूं दसना। कहंदा तू सुना। कहंदा जिहड़ा वड्डा ना वड्डा, कहंदा हाँ, उन्हें आखे गोह गाल छड्डी। मैं तो कहा सी चलो कोई मेरा कोई काम साम सुंभ लो, उन्हें गोह गालती। दरम्याने ने आखे वो तो अंतरा निकलिया ही बिल्कुल। हूँ जो जुमला कहेंगे वो मैनू दसन की लोड़ नहीं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, अरे अपनी औलाद के शिकवे करके, अरे थोड़ा सब्र कर, हौसला कर, ये बयान कर करके, वजाते कर करके, लोगों को दे दे के, ये हाजी साहब को बुला के जो सुना रहा है, हाजी साहब दे पता नहीं अपने किदां दे होने हैं, कोई उन्हां दे किदां दे होने हैं, इदां ही सलाह हो जू नहीं। अगे सुनिए, ये ना चुप कट के ना दड़ वट के चला गया। हाजी साहब ने जेहन बनाया सी यार माशाअल्लाह दा मुंडा है, चलो ये नाल कल नूं रला मिलांगे। वो सुन के ना उदा ही ढेरी ढा के टुर गया। कहंदा भाई इत्थे तेरी दाल निकलनी टुर। 2 साल ही ना टुर गया। हाजी साहब मैं तुहाडे कोल आया जी, किद्दां आए हो? बिस्मिल्ला जी आओ। मैं आख्या यार फिर आपां हुण ना जी, मुंडे भी जवान ने, तुहाडीआं कुड़ियां भी, तो रल मिल जाइए। कहंदा उठे तू शाबाश। वो जिन्हों कहंदा सी वो बिल्कुल उन्हें गोह गल ही है, उन्होंने मैं दवां? वो जिन्हों कहंदा सी है ही असलों बिल्कुल औंतरा, ते ओनू कुड़ी। जब अपने माल की खुद बदखुइयां की जाएं तो फिर इस्लाह नहीं होती, मुआशरे में नहीं चला जाता। दूसरी मिसाल, ओपन यूनिवर्सिटी के मुंडे ते कुड़ियां, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में ओपन यूनिवर्सिटी है। इन्होंने किते भी पूछ लीए ना, सुनाओ एम ए कितों कीता जे? हाँ भाजी हाँ माशाल्लाह जी, अल्लाह दा करम है, ओपन यूनिवर्सिटी तू किद्दां कीता? अगे भाजी किताबां उन्होंने भेजतियां सी, फीस मैं जमा कराया सी, असाइनमेंट बाजी ने लिख दी सी, ते अब्बा घ्यो का डब्बा लै गया सी, जमा वो कराया सी। ते मैं मिठाई का डब्बा लै गया सा, टेस्ट पेपर मैं लत्त नाल बन्निया सी, मैं लेके आ गया। अच्छा जब ये तेरी डिग्री आएगी और तू लेकर के जाएगा, जो आगे बैठा है वो अंधा तो नहीं, उसने देखा है, वो बहरा तो नहीं, उसने सुना है, वो गूंगा तो नहीं, अब बोलेगा। जब तू लेके जाएगा डिग्री, खुश होगा और कहेगा जनाब मुझे यहाँ जॉब पे रख लीजिए, उठा के मारी जाएगी कि नहीं? ओए उथों एम ए करके आया जिथे असाइनमेंट बाजी ने लिखियां सी। हैं चुके नु शाबाश। अपने माल की तनकीस मत करें, मुनासिब तारीफ नहीं कर सकते तो कम अज कम चुप रहें, सब्र करें, हौसला रखें। हम पता किसके शिकवे करते हैं? अल्लाह के। अल्लाह के रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बरक गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। इकबाल शिकवा क्या कर बैठा, पूरी दुनिया ही रब के शिकवे शुरू करते। मौला तेनू साडा ही घर लभ्या सी, अब बिमारियां लई साडा ही जी लभ्या सी। आ जिहड़ी सी जिदों वेखीए मझ दे थणा च साडे ही अंगारा आउणा हुंदा है, ये पीप इत्थे ही पैणी हुंदी, तेनू कोई होर जगह ही नहीं मिली। रब के शिकवे, छोटी छोटी बात पे शिकवे, ऐ शिकवे नहीं। शुक्र कर, अगर कोई कमी है तो अपने से मजीद कमजोर को देख। दुनिया के मामले में अपने से ऊंचे को नहीं, अपने से कमतर को देख, और दीन के मामले में अपने से ऊंचे को देख। थोड़ा सब्र कर, थोड़ा हौसला कर, 4 दिन देख, आजमाइश जारी है, इम्तिहान है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। 4 दिन है, आने वाले दिन फिर तेरे हैं, सब्र कर। बड़े बड़े दुनिया ने मारा, बिलाल को मारा गया, सफों में लपेटा गया, सीनों पे पत्थर रखे गए, कोयलों पे लिटाया गया, बड़े बड़े ताने दिए गए, लेकिन सब्र जब किया बिलाल ने तो फिर वही मक्का था, वही बैतुल्ला था, सरदारों के सर नीचे थे, बिलाल ऊपर थे। और महबूब ने कहा अब बोल अल्लाह अकबर। वो जब अल्लाह अकबर की किबरियाई का जुमला बुलंद हुआ था, वतवासौ बिस्सब्र, मारने वाले बिलाल को मर गए होते बदर में, और बिलाल महबूब को हिजरत नहीं मेराज पे बुला के जन्नत की सैर करवा के अल्लाह ने एक ऑडियो सुनाई, ऑडियो वीडियो भी नहीं,
آڈیو، قدموں کی آواز آ رہی ہے، کوئی چل رہا ہے. پوچھا یہ کون جا رہا ہے جنت میں؟ کہا جنت کی حوروں سے رب نے وعدہ کر رکھا ہے کہ آن ڈیا ہے. تو وہ پوچھ دیا نے کدوں آنا ہے، تو وہ دی ٹور سنا کے دس دینے کہ آ رہا ہے، آ رہا ہے. قدموں کی چاپ جنت کی حوروں کی لوری بن جاتی ہے. تھوڑا صبر کر، تھوڑا دعوت حق ہو اور اپنے معاملات کی اصلاح ہو، اور 6 ارب کے قریب کافروں، ملحدوں، مشرکوں، غیر مومنوں، غیر مسلموں کے ساتھ ان تلک اپنی دعوت پہنچائیں گے تو یہ دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے. دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے. اپنے گھر بہ کے صوفی اللہ بن کے بھی گل نہیں بڑھنی، تے باہر صرف دعوتی مشن کٹ کے صرف دعوت، صرف تبلیغ سے نہیں، تبلیغ حق، اور صرف نیک عمل نہیں، اعمال صالح، اور صرف جو ہے ٹھیک ہے جی پھر ساڑی تیائی چولی ہے، یہ نہیں. حوصلہ کر کے، صبر کر کے، دعائیں مانگ کے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اپنے دشمن کے لیے دعا مانگ، اولادوں کے لیے دعا مانگ، جیسے تیرے پیمبر نے دعا مانگی تھی طائف والوں کے لیے. انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمسائے ٹھیک ہو جائیں گے، حاجی صاحب ٹھیک ہو جائیں گے. پھر شکوے نہیں رہن گے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، تسبیح پھری تو دل نہ پھریا. پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا. اللہ کرے ہم پھریں تے سویرے فجر دی نماز صاف ہو کے جفیاں جفیاں پا کے پڑھیا جی. ہاں آ جڑے لڑے لڑے، اچھا جنہیں کہ لڑے جی ہاتھ چکو. ہاں میں ہے کہ مسیتے بیٹھے ہو بھائی، ہم لڑے ہوئے ہیں، چلیں اللہ پردے رکھتا ہے. جہاں بھی ہے رات معاف کر کے سوئیں. وخیرہم الذی یبدأ بالسلام. چنگا ہوئے وڈا ہوئے جڑی اپنی انک توڑ کے، انا توڑ کے پہلے اگے ہاتھ کر لوے. اللہ سلامت رکھے. بارک اللہ فیکم وسلمکم وحیاکم واکرمکم. باجی آؤ میرے سے